आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Dirin Hawzi al-Mayyid Ahatianuk Janab Hujjatul Islam wal Muslimin Sabiq Naib Sadr Janab Aqa Sheikh Muhammad Hussein Muqaddasis Tasnif wa Ta'alib Basbat Pi Chand Shok Bukhachigi Din Rasm Ronmai محفل منعقد سنسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ہم یہاں پہ ایک ایسی علمی و روحانی کاوش کی نقاب کشائی کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کا مقصد دلوں کو منور کرنا اور فکری و روحانی کمزوریوں کو دور کرنا ہے. علماء كنت ملسيك دكتة كون زستارنا زندگاني سربت مطالعات يانوك علم يانوك خدا استعمزات پہ احکام کن آیات کن میون اللہ ہب چپید پی مینا پیغمبر اقبال گرامی ائم معصومین ارشاد گرامی غطان سا پاس ہب چپید پاؤ تا قیامت پیغمبری دی چھت پہ کھوئیں خدمت بیندوگت اگر چکھوں دنیا تستانونا الرحلة تمت روایت پہ منگنا البتہ جناب آخوند صاحبس فضائل جناب مولا امیر المؤمنین ملسان دے چک کی بندہ حقیر حوالہ سومنا نبوت کی شعائیں زرنچک دی شغبو تقریباً 450-500 کے قریب صفحات کا مشتمل یوت پہ شغبیک ان وقتی دی شغبیک خواہ ہے چکنا دانگی ذہنیوں سنگتاں علماء کندیاں جک سیوتاں کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، وطن ہوگا مدرسہ اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غاتس دے خصلت چک چک فکر چک چک ذہن انگیوں اتن کے بس محراب اور ممبر نہیں بھائی، اسی چار دیواری میں رہ کر پورے دنیا کے اندر متاثر ہونے والے شخصیات یہی روحانیون تھے. بندے حقیر لا ایک کتاب چک مطالعاتاں میں پیمنگ ارتاتاں دی کتاب من تسبلا نفائس الاخبار زرندک، یعنی متن پو پورا مکمل اول سے آخر تک عربی دک. دی شغبو 21 مطلب بیان بس دک. المطلب الاولا المطلب الثانی زرن چکھوں سے نا 21 حقپا یعنی مطلب 21 جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد حسین مقدسی فی حق پوزسنا رکھنا دے کتاب پہ ہمیں کیوں سکتے. اللہم صلی علی متعدد احادیث، روایات اور علمی اسناد کو مرتب کرنے کی توفیق حاصل ہوئی. اسی دوران شدید علالت نے انہیں کئی برس تک علمی سرگرمیوں سے دور رکھا، حتیٰ کہ علاج کی غرض سے دہلی جانا پڑا جہاں بیماری کے باعث وہ سماعت کی نعمت سے بھی محروم ہو گئے. تاہم صحتیاب ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ قلم اور کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا. میں خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میرے والد بزرگوار کو اپنے حیات میں
محمد و آل محمد علیہ السلام کی شان میں مختلف موضوعات پر قلم اٹھانے کی سعادت عطا فرمائی۔ صاحب کا ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اس دور کے علماء ہیں جن علماء نے اپنے شروعاتی تعلیم سے لے کے چاہے وہ کرگل سے شروع کیا ہو اور نجف اشرف سے اپنے تعلیم حاصل کر کے جب واپس آئے ہیں، اس دور میں، اس حالات میں، جس دور میں اکنومیکل حالات ہم کو پتہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے بال بچے، اہل و عیال سب کو خدا کے حوالے چھوڑ کے اس حالات میں تعلیم بھی حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد جب وطن واپس آئے تو آرام سے گھر بیٹھے اپنے اہل عیال، اپنے بال بچوں کو سنبھالتے نہیں بیٹھے، لیکن اس حالات میں بھی نہ صرف کرگل بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے لداخ کے گوشوں کنار میں جا کے نہ صرف دینی تعلیم، نہ صرف دینی لحاظ سے ہم کو اویئر کیا، بلکہ سوشلی، پولیٹیکلی، ہر لحاظ سے ایک ویژن کو لے کے ہمارے قوم کو کس طرح آگے جانا ہے، اس چیز میں، اس حالات میں، اس دور میں انہوں نے کام کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج پورے دیش بھر میں دو چیزوں کے لیے ایک ہمارے لداخ کا ایک شناخت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایماندار قوم، ایک امن پسند قوم، ایک دیش بھکت قوم کے لحاظ سے ہمارے پہچان ہے، اور وہ پہچان دلانے میں سب سے بڑا رول اس وقت کے ان علماؤں کا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم کرگل جیسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں ہمارے روحانیوں کا بول بالا ہے، جہاں ہمارے مذہبی علماء کا اس کے نقش قدم پہ ہم سب چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی کرگل کو ایک نام سے جانا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے 100 میں سے 1-2 تھوڑا ادھر ادھر خراب بھی ہوتے ہوں، مگر ابھی بھی ہمیں یہ یقین ہے کہ کرگل کے 99% جو ہے ان علماؤں کی جو کاوشوں سے، ان علماؤں کی نصیحت، ان کی اس کی وجہ سے ہم کرگل والے آج بھی ایک ہمارا ایک مقام بنا ہوا ہے۔ صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگلی فی اقبلہ شکریہ زرت کی دی رسم اجرائی بگریلی سیدندہ و اچھا شعبے ادابہ یارس دیکھا سکلس کی دی سعادت تو اچھا سکلس بھی اران وجود سرنگ مزرت کی دیوچوس قیمتی ان میں محفل چک اچھا سجائی بہت پی اچھا نصیب سوں دیر گیا اپنا دیانس کی اتخان ینتان تمام علماء کرام سادات اعظام ینتان گاما مندوبین کن گاما کی ینتان دیانس کی جو سے کھونس پن کہ انشاءاللہ ینتان زنسیر گرال چی مسئول سدنا مہربانی ینتان دیانس کی اتپی ینتان وجود سرنگ مزرت گندے شیخ مقدس فیق پہ خدمت لنگت ہن بلکہ نزدیکا کوئی فیق پلا دی لقب کو تنگ مناسب شست کی آیت اللہ شیخ محمد حسین مقدس واقعا نتان لکھوئی فیق تکسوں سے چھن لدک پنا احساس چھندک یعنی خدائی آیت اللہ زمانہ خدائی اتو یوم پی نشانان دی تمام کائنات یعنی خداس دی تمام مخلوقات کن گنگما آیات ذریعے تعبیر باسوں ست آیات الہی اندیون گنگما لیکن انسان کن یعنی سنگ انسان کھچک دو سخیوں چسن کی یرنگ لا تھوک پنا یرنگ لا خدائی اتو گیوں چسن کھوے تقوانا کھوے زرلکنا کھوے بصیرتنا کھوے پرہیزگارینا کھوے ورانا کھوے صفات حسنون نتان لا تھون منا دک پہ کا دن لا دک پہ کا نتان لا دک پنا چھن لا دک پنا نتان لا ایک معنوی ایک روحانی اثرات چک نتان لا سنگ کسب چھندک کافی محنت مشقت کے بعد آج فائنلی یہ جو آیت اللہ شیخ حسین مقدس صاحب کا جو کتاب ہے وہ آج ریلیز ہوا ہے۔ اس کے پیچھے بہت ہی محنت خصوصاً شیخ حسین صاحب مقدس صاحب نے
किए हैं हम सबको पता है। पिछले कई सालों से जबकि उनके तबीयत नासाज रहे हैं उसके बावजूद भी उन्होंने कलम और किताब को नहीं छोड़ा और बहुत ही मेहनत करके ये जो किताबें उन्होंने लिखी हैं और उसके बाद इस किताब को ट्रांसलेशन से लेके आपके आज रिलीज़ तक बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, खुसूसन हमारे सदर मोहतरम जमीयतुल उलमा का, हमारे फॉर्मर जो नुमाइंदे वली फ़क़ी उनका और उसके अलावा बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं सबसे पहले उन शेख हुसैन साहब और उनके पूरे ख़ानदान, बल्कि मैं तो यूँ समझता हूँ पूरे करगिल के उलमाए दीन और मोमिनीन सबको मेरे तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहली बार इस तरह का एक बड़े पैमाने पर 4 किताब निकालना कोई मामूली बात नहीं है, जबकि आज तक अगर हम देखें तो इस तरह का बहुत कम हमें नज़र आता है। तो ये किताब शेख साहब का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा हमारे आने वाले जनरेशन टू जनरेशन को जो है हमारे दीन से जुड़े रखने के लिए और उन उलमाओं के लिए भी जो आज के बाद ये दीनी जो तशख़ीस करें उनके लिए भी ये किताब बहुत ही फ़ायदे का होगा, क्योंकि इन किताब को मुताला करते हुए वो लोग भी जो है अपने किताबें वो निकाल सकते हैं। तो यही है कि मैं तो पिछले 1.5-2 साल से इसमें जुड़ा हूँ, लेकिन उससे पहले कहा सदर मोहतरम आगा महदवीपुर और शेख जावेद हबीब उसका मैंने देखा बहुत अच्छा इसमें रोल रहा है। और खुसूसन इनके अपने जो बच्चे हैं मास्टर साहब बार बार दिल्ली जाना उनको पड़ता था, लेकिन ये है कि हम सबको फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है कि आज फाइनली जो है ये बुक रिलीज़ हो गया। तो इंशाअल्लाह इस किताबों से हमारे नौजवान ही नहीं बल्कि पूरे मोमिनीन मोमिनात और उलमाए दीन जो है इससे फ़ायदा लेंगे। पहले तो आप मीडिया वालों का आज इस मौके पर आके बाइट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वालिद साहब का पहले तो इसी किताब को निकालने में 3-4 किताबों को निकालने में बहुत टाइम निकल गया। पहले अरबी में था, अपने ख़त से ही लिखा हुआ किताब शाये हुआ था, लेकिन अरबी तो हर कोई पढ़ नहीं सकता, इसलिए तर्जुमा करने वाले की मुश्किलात आ गई। इधर उधर ढूंढते रहने पर मुश्किल से दिल्ली में कुछ एक आलिम मिला हैदर महदी नाम का, फिर उनसे उसने एक किताब को निकालने में 3 साल निकाला। फिर उसके बाद हम जाते रहा, मेहरबानी करते रहा, इधर उधर ढूंढते रहा, फिर 2 आलिम मिल गया, फिर बाकी 3 किताबों को निकालने में थोड़ा 1-1.5 साल में निकल गए। अभी आगे और वालिद साहब का कहना है कि आगे और किताबें 1-2 है बोलता है, लेकिन मैंने खुद नहीं देखा। अभी खुद मैं बीमार भी है काफ़ी 2-4 दिनों से, इसलिए यहाँ भी हाजिर नहीं हो सका। वालिद साहब का मैसेज तो ये है कि इन किताबों से लोग जवान आजकल के जवान जो है फ़ायदा लेने के लिए कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस किताबों को पढ़ने के लिए कहता है। और क्या कहें, वालिद साहब खुद काफ़ी अलालत और काफ़ी नाजुक हालत में बीमार है, मतलब कमज़ोर है, इसलिए ज़्यादा किताबें तो शायद नहीं हो पाएगा। तो अभी तक है उनके पास, उन्हीं का कोशिश करेंगे हम आगे अगर सही तर्जुमा करने वाले मिले। वालिद साहब सिर्फ अरबी में ही लिखते हैं, फारसी में